सज गए घर घर दस्तरखान। रमजान रमजान है नाम रमजान, रमजान रमजान है नाम रमजान। वेलकम बैक जी नाज़रीन। इनाम रमज़ान नशरियात जारी हैं। इनाम रमज़ान अल्लाह का एहसान। और अब जो सेगमेंट है वो है इंसान दोस्त। और इंसान दोस्त वो वाकई ही इंसानों के दोस्त हैं और मोहब्बत करते हैं और उन्होंने अपना पेशा बना लिया है कि वो मोहब्बत का सबूत आज देंगे। तो आप के सामने हैं शकील बेग। शकील बेग साहब जी CRPC के चेयरमैन है, सारिफ की आवाज़ है, प्रोटेक्शन काउंसिल। जी हाँ, और सारिफ की आवाज़ है, मुसलसल काम करते हैं। जहाँ आप नहीं मौजूद होते वहाँ आपके हक़ के लिए लड़ते हैं, चाहे वो सरकारी सतह हो, गैर सरकारी सतह हो, छोटे दुकानदार हों, बड़े मल्टी-नेशनल ग्रुप्स हों, वहाँ आपके हक़ की बात करते हैं। जो चीज़ 2 रुपए की मिलनी चाहिए वो 2 रुपए 25 पैसे की क्यों मिल रही है, ये आप सिर्फ कहकर दुकान से बाहर चले जाते हैं। उस दुकान पर जाकर आवाज़ उठाने वाला ये शख्स है, फिर उसके लिए चाहे लिटिगेशन में जाना पड़े, कानूनी का चाराजोई करनी पड़े, मैनेजमेंट को हिलाना पड़े, इस्टेब्लिशमेंट को हिलाना पड़े, ये सारा काम ये करते हैं। तो इस पे हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए काम करते हैं। और दूसरी मेहमान जो हमारे साथ है वो है ईशा अमजद। अस्सलाम वालेकुम ईशा। इतनी प्यारी सी हमारी ये जो मेहमान है, ये एक ऐसी हमारी मेहमान है कि जिन्होंने जंग की है और जंग में तकरीबन इनकी जीत हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही। और थैलीसीमिया से जंग की है। और ये मोटिवेशन है उन सब बच्चों के लिए जो थैलीसीमिया पेशेंट हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, उन सब बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि बेटा ऐसी खूबसूरत मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पर कि जब आप फ़ाइट कर रहे हो। और आपके वालिद यानी अमजद साहब और आपकी ममा, वो दोनों भी कमाल के मुस्तहिक हैं इस बात के, दाद के। क्या ख्याल है सर? वो भी दाद के। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ ये बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी मर्ज, कोई भी बीमारी हो, और जिस तरीके से मुस्बत तरीके से, और फिर कुरान में है ना कि नाउमीदी कुफ्र है। हाँ, तो वो और जो इसकी मुस्कुराहट है, फिर मैं भी इससे बात कर रहा था कि मुझे खुद एक अच्छा लग रहा था, एनर्जी मिल रही थी। ये हमारे लिए एनर्जी का बायस है। और अगर बाएं जानिब देखें तो हमारे साथ जी सना खां मौजूद हैं। सना खां ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना सबसे बड़े इनाम और मर्तबे की बात है। सारे कमालात और सारे जमालात हीच, बहुत हकीर, बस ये सबसे बड़ा मनसब है कि आप आका के मिदत करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसनैन रज़ा कादरी नसीरी साहब, उनके हमरा मौजूद हैं मुइन आलम करीमी, और उसके बाद सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी। इनकी आवाज़ें बुलंद होंगी, सरकार की बारगाह में ये अपना हदिया पेश करेंगे। आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपका सेगमेंट स्टार्ट होता है इंसान सेगमेंट। तो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी इसमें आप भी अपने सवालात शामिल कीजिएगा, क्योंकि बहुत पुराना ताल्लुक है शकील भाई से। जी पर्सनली भी हम इनको जानते हैं। तो शकील भाई, मुझे ये पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि मैंने ये सुना था कि जिस फील्ड में आप हैं, अक्सर हम इस सेगमेंट में जो लोगों को बुलाते हैं इंसान दोस्त में, कभी भी हमने ये नहीं सुना कि वो अपनी बात करते हुए ये कहें कि हम पे मर्डर अटैक भी हुआ है। मतलब किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश भी की है? तकरीबन 3 मरतबा हुआ है। 2 मरतबा तो बिल्कुल यानी कि समझे कि अल्लाह ताला हमेशा ही रब्बुल करीम ही बचाते हैं। लेकिन जब 2 थे वो तो इस तरह था कि एक मरतबा तो पूरी मेरी गाड़ी जो थी वो डैमेज कर दी गई थी। और चूँकि उस वक्त मैं ये गाड़ियों में लुब्रिकेंट होता है जो बाइक्स में और गाड़ियों में डाला जाता है, तो उसके ऊपर हम गए थे। जो लफ्ज़ क्या कहूँ, सब स्टैंडर्ड तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ही 3rd क्लास ऑयल था जो पैक किया जा रहा था। तो उस पर जब हम गए तो मजिस्ट्रेट जो थे मेरे साथ वो चले गए, तो मैं रुक गया एक दोस्त के यहाँ। जब मैं रुक के उसके बाद मैं निकला हूँ तो उन्होंने मेरी रेकी की हुई थी और वो मुझ पे उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा उससे। फिर एक सेकंड होता है वो कुछ फूड आइटम थे, उस पर हमने कुछ कार्रवाई करवाई थी, तो उस पर भी यही हुआ कि इस तरीके से हुआ। बाकी थ्रेड्स तो बेतहाशा। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट तो आपको हमेशा रही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है और होनी भी चाहिए डेफिनेटली। हम अगर एक तरफ अगर हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट को भी, हम ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं ना। हमारी कोशिश होती है कि अगर, जैसे आगा ने भी बात की बिल्कुल इसी तरीके से, कि अगर कहीं रेट्स के अंदर मसला है या सब स्टैंडर्ड है या अडल्ट्रेशन है तो डेफिनेटली करना किसने ठीक है। मैं ये प्रोसेस जानना चाह रही थी कि आप एक रेट लिस्ट गवर्नमेंट से लेते हैं, उसके बाद आप मार्केट में निकलते हैं,
تو کیا ہے یہ پروسیس, کیا ہے, کیسے اس کا بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو خیر بہت اچھا سسٹم مینیج ہو گیا ہے, کیونکہ اب ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ سیٹ آ گئے ہیں, آئی فون آ گئے ہیں, تو وہ موبائل پہ ہی ہر چیز اب ہو جاتی ہے. جب تک نہیں تھی تو اس کا بڑا بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ لینتھی پروسیجر تھا کہ پرنٹنگ ہو رہی ہے, اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی لسٹ بنتی ہے وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے ویب سائٹ کے اوپر, اور سیکنڈلی آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے. پھر سوشل میڈیا ٹولس اتنے سارے ہم سب پہ اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کریڈٹ میں کمشنر کراچی کو بھی دینا چاہوں گا کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ ایک ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں 2 روپے 1 روپے ہمارا پروفٹ رکھا جاتا ہے پر کے جی کے اوپر. اب جتنا بھی کاروبار جو بھی لوگ کرتے ہیں تو 12 سے 15% کا ایک پروفٹ ہوتا ہے ہر ایک بزنس کے اندر, نارملی کوئی بھی بزنس کرے. اب ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کا ایک پروفٹ رکھ دیا گیا ہے کہ بھائی اتنا پرسنٹ مارجن, ایک ریشو اب دے دیا گیا, اب پرسنٹیج کے تحت دے دیا گیا. چاہے وہ پولٹری کی ہم بات کریں, چاہے ہم اگر سبزی کی بات کریں, چاہے دودھ کی قیمت, دودھ پہ بھی اب دیکھ لیں آپ کے سامنے, میرا خیال ہے کہ ہر کوئی یہ وٹنس دے گا کراچی میں 200 روپے سے 200 روپے 1 روپے بھی لیٹر دودھ نہیں ہے اس وقت. اچھا, میں یہاں پر آپ کی قدر کلامی اور میں ناظرین سے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ ہی واز ان کینیڈا, اور کینیڈا میں وہ شاپنگ کرنے کے لیے کسی مارکیٹ میں گیا اور وہاں جا کے اس نے ایک ٹی شرٹ خریدی, اور وہ ٹی شرٹ جو تھی وہ $3 کینیڈین کی تھی. $3 کینیڈین کی خریدنے کے بعد وہ لوٹ آیا. 2 روز کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کی مسز نے سیم شرٹ اس کے لیے کسی اور مارکیٹ سے خریدی ہے, گفٹ کی ہوگی نا. تو کہا کہ یہ تو, ہاں جی, جیسے آپ مجھے گفٹ کرتی ہیں, تو کہا کہ یہ تو 2 شرٹس ایک جیسی ہو گئی. تو ان صاحب جو ہمارے دوست انہوں نے کہا میں اس کو واپس کر دیتا ہوں یا ایکسچینج کر لیتا ہوں. جب وہ لے کر دوبارہ مارکیٹ میں گیا 2 دن بعد, تو اس نے جا کر وہ شرٹ دی, تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لی, آپ شرٹ لے لیجیے. اس نے دوسری شرٹ اٹھا لی. اب وہ جو نئی شرٹ اٹھائی وہ بھی $3 کی تھی. تو جب وہ لے کے جانے لگا تو وہ اسٹور کیپر نے کہا آپ رکیے, ایک شرٹ اور لے لیجیے, اس لیے کہ ہم نے 50% آف کیا ہوا ہے اور کرسمس کے دن شروع ہو گئے, تو کرسمس ڈیل آ گئی ہے. اب یہ میں نے بات پوری کہہ دی ہے, اب مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم مسلمان ہیں, اہل ایمان ہیں, کیوں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ بڑے میں دکھ کے ساتھ کہوں گا اہل ایمان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بارش بھی ہیں اور الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, اور میں کہوں گا یہ بات کہ ہم پتہ نہیں کیوں یہ بھول جاتے ہیں. اب یقین کریں, میں آگا آپ کو میں سیریس کہتا ہوں, ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جی جب کسی بھی دکاندار سے آپ فروٹ خریدیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیچھے سے مہنگا ملتا ہے. یو بلیو کہ میں ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پیچھے, جس کو کہتے ہیں جس کو پیچھے کہتے ہیں, میں ضرور جاتا ہوں. بالکل. اور آپ یقین کریں میرے ساتھ خود ہوا کہ میری وائف نے مجھ سے کہا کہ وہ پالک کے پکوڑے بنانے, تو میں نے کہا یار میں ابھی دور سے جاؤں گا, قریب کی شاپ سے میں نے لے کے دے دیا. اب وہ شاپ کیپر مجھے جانتے بھی ہیں, شکل صورت بھی جانتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کو صحیح ریٹ پہ دو. اس نے کہا میں نے کہا بھائی غلط نہیں کرنا, میں نے ایسے اس طرح ہی کہا اس کو. اس 100 روپے کی مجھے 1.5 کلو پالک دے دی, میں نے لی, میں نے گھر پہ دی اور میں چلا گیا. رات کو میں منڈی چلا گیا. اب ایک چھوٹا سا میں کہتا ہوں ہمارے 100 روپے کی 1.5 کلو میں نے لے کے گیا. اب غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو یاد آ گئی, وہ کہتے تھے کہ تکا لگاؤ, تو میں کہتا ہوں تکا کوئی لگائے کہ کیا کلو ہوگی وہاں پر منڈی میں پالک. جہاں آپ 1.5 کلو 100 روپے کی لے رہے ہیں, تو ہم منڈی کے لیے زیادہ بھی اگر لگائیں گے تو ہوں گے 50 روپے کی مل جائے گی. یہی ہوگی نا. لیکن ایسا نہیں تھا, 12 روپے کلو تھی. اللہ, اب آپ ہیوج فرق دیکھیں. اب آپ فرق دیکھیں. دوسرا وہاں پر, اچھا اب یہ بتائیے شکیل بھائی صاحب, میں آپ کو روک رہا ہوں, اب اس میں سرکار کہاں گناہ گار ہے؟ اچھا دیکھیں, سرکار گناہ گار نہیں ہے, اس میں گناہ گار میں ہیں, ہم خود ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم خود ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کا فائدہ بھی اٹھاؤں گا. رمضان مبارک میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اب یقین کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں. کیا وہ جو کرسچن جو کرسمس کی آپ نے بات کی, وہ نہیں چاہتا دکاندار امیر, وہ بھی امیر ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے. وہ اپنی چیز زیادہ سیل کر کے امیر ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم کم بیچیں, گندی بیچیں, خراب بیچیں, اور اپنے ہی بھائی کو جو کہ روزے سے ہوگا, اس جب گھر جائے تو وہ خربوزہ یا جو بھی چیز وہ لے رہا ہے تو ایک تو خراب ہو, پلس ہم مہنگی دے دیں. ہم امیر نہیں ہو رہے. کیا اچھی بات ہے کہ یہ سلیقہ آپ کو امارت کی طرف نہیں لے کے جائے گا, بلکہ بد دعاؤں کا گھر بن جائے گا, اور وہ آپ کے لیے بڑی مشکل بنے گی. میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا جو کہیں نہ کہیں کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں اور کسی روزے دار کے کام آ رہی ہے, خدا را جائز منافع رکھیں. ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت مقرر ہو گئی. جی. میری گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے ٹائر میں پنکچر لگواتا ہوں, پورے شہر میں گھوم کے دیکھ لیا, سب کے اپنے ریٹ ہے. کیا اس کی ریٹ لسٹ نہیں ہے؟
जी बिल्कुल, इसका बल्कि अभी पिछले दिनों एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसी के साथ शामिल कर लें कि मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं खत बनवाना चाहता हूँ, तो क्या पूरे शहर में एक रेट होगा? अच्छा, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तकरीबन 10, 15, 20 साल पीछे भी जाएं, तो मुझे याद है कि बकायदा रेट लिस्ट लगाया करते थे, खासकर बार्बर शॉप, सैलून्स में, ब्यूटी सैलून्स में जरूर होना चाहिए, होनी चाहिए। तो इसके ऊपर रिसेंटली तकरीबन कुछ साल पहले हमने इनकी ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई, उनको हमने बुलवाया तो पता चला कि बहुत सारी, एक तो ये बड़ा मसला हो जाता है कि एक 1.5 इंच की मस्जिद है, बहुत सारी सबने बनाई हुई है, वो कहता है फलाने वाले से बात करें। लेकिन यहाँ पर अभी हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल है, गवर्नमेंट सिंध का एक बहुत अच्छा अदारा बना हुआ है और उसके डायरेक्टर जनरल हैं सालिक मिर्ज़ा साहब। अब यकीन करें, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मोहम्मद सालिक मिर्ज़ा साहब से, तो उन्होंने कहा इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रॉपर एक उस पे लेकर आते हैं, इनको हम लेकर आकर बिठाते हैं और इनके साथ क्या ये काम हो गया है या अभी स्टार्ट हुआ है इस पे? ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया ना, इसी तरह और लोगों ने भी कहा कि भाई आप खाली ये सब्जी फ्रूट के पीछे पड़े रहेंगे, पोल्ट्री के पीछे पड़े रहेंगे, तो ये क्या कंज्यूमर नहीं है? और हकीकत बात ये है कि ये बहुत बड़ा कंज्यूमर है। क्योंकि रिसेंटली मैं आपको एक छोटी सी इसमें एग्जांपल देता हूँ, मैं पंचर गाड़ी का बनवा रहा था, तो वो एक ट्यूब लेकर आया मोटर बाइक वाला, तो उसने कहा कि यार आप एक काम करिए, ये दूसरी ट्यूब पड़ी है, मुझसे ले लें, ये लगवा लें। अच्छा, हम ऐसे सेंसिटिव लोग हैं, बड़े नोट करते हैं चीज़ों को। उसने ज़बरदस्ती यूज ट्यूब इस्तेमाल शुदा उसको 100 रुपए की दे दी, वो खुश होकर चला गया। जैसे ही वो गया है, उसने एक पैकिंग निकाली, उसमें रखी, कहने लगा तुम्हें पता है ये मेरे किस काम की? बोला ये चेंज हो जाएगी। अल्लाह, तो ये देखिए नाज़रीन, ये फ्रॉड का लेवल है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह ये इंडिकेट कर रहे हैं, इस तरीके से यकीनन आप सरकार के साथ काम करो। और मेरे ख्याल कमिश्नर साहब की कमेटी में भी आप उसकी टास्क फोर्स के मेंबर हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ठीक है, मर्डर के अटैम्प्ट तो इनके ऊपर हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन शकील भाई सॉरी, पहले मैं आपसे माजरत कर लेती हूँ, मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग आपको ऑफर्स भी तो करते होंगे, बहुत सारे माफिया ही कहूँगी मैं उनको, जो महंगाई कर देते रमज़ान में। बहुत सारे नहीं, बहुत सारे हैं। और हकीकत यही बात है, और इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बरमला ये बात करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, देखें एक चीज़ ज़हन में रखें, मैं कई बीमारी से निकल के मैं बाहर आया हूँ ना, मेरी आइज़ दोनों ब्लाइंड हो गई थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ। याद रखें कि जब आप किसी के साथ ज्यादती करोगे ना, तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना ठुकराते कैसे हैं? सॉरी, कैसे ठुकराते हैं उन ऑफर्स को ठुकराना जरा मुश्किल होता है लेकिन ठुकरानी पड़ती है, क्योंकि लेकिन आपने ये जो जवाब दिया ना, बड़ा उम्दा था कि जब आप अंदर से शफाफ होते हैं तो अल्लाह ताला आप पर जो आजमाइशें आती हैं उनमें से निकाल कर आपको वाज़े करता है। बिल्कुल ऐसे। अशील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे तो हम मज़े मज़े की बातें करेंगे। हमारी बहुत प्यारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। लीजिए एक वक्फा, लौट कर आइए। अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान।